پاکہ کے تیسرے اتوار کی عبادت میں شامل ہوئے ہیں۔ آج کی یہ عبادت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ کس طرح سے ہم نے مسیح یسوع کو پیار کرنا ہے اور کس طرح سے ہم نے مسیح یسوع کے ساتھ مل کر چلنا ہے۔ اور خاص طور پر آج کی اس عبادت میں ہم کو فرینڈشپس کے لیے دعا کریں گے کہ جو خداوند میں سو چکے ہیں کہ مہربان زندہ جلالی خدا اپنے اس خادم کے ساتھ رہے اور ہمیشہ اس کو اپنی پناہ میں رکھے اور اس کے بشری گناہوں کو معاف کرے، اور جو مقاصد کے لیے انہوں نے جو عہدہ تھا اپنا پوپ کا وہ اختیار کیا تھا یا ملا تھا، وہ چیزیں ہم بھی اپنی زندگی میں اختیار کر سکیں کہ کس طرح سے ہم نے اپنی زندگی میں مسیح یسوع کو اپنانا ہے اور اس کے مطابق اپنی زندگی جو گزارنی ہے۔ تو آئے میرے عزیزو، اس عبادت میں لائق طور پر شامل ہونے سے پہلے اپنے گناہ گار ہونے کا اقرار کریں اور قواعد کے ساتھ مل کر رحم کے پین گائیں گے۔ ہر وقت خوش رہے تاکہ آپ بولے پالک ہونے کی شان کی بحالی کے سبب خوش ہوں اور شکر گزاری کے ساتھ جی اٹھنے کی پوری امید رکھ سکے۔ مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے جو تیرے ساتھ روح القدس کی وحدانیت میں خدا ہے اور ہمیشہ سے ہمیشہ تک زندہ رہتا اور سلطنت کرتا ہے۔ آمین۔ پہلی تلاوت قومی لیکچر۔ Lecture du livre des apôtres. En ces jours-là, les apôtres comparaissent devant le Conseil suprême. Le grand prêtre les interroge. Nous avions formellement interdit d'enseigner au nom de celui-là. Et voilà que vous remplissez Jérusalem de votre enseignement. Vous voulez donc faire retomber sur nous le sang de cet homme. En réponse, Pierre et les apôtres déclarent « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous aviez exécuté en le suspendant au bois de supplice. C'est lui que Dieu, par sa main droite, a élevé en faisant de lui le prince et le sauveur, pour accorder à Israël la conversion et le pardon des péchés. Quant à lui, nous sommes les témoins de tout cela avec l'Esprit Saint que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. » Après avoir fait fruiter les apôtres, ils leur interdirent de parler au nom de Jésus, puis ils les relâchèrent. Quant à eux, quittant le Conseil suprême, ils repartaient tout joyeux d'avoir été jugés dignes de subir les humiliations pour le nom de Jésus. Parole du Seigneur. خداوند کے زندہ کلام سے ہماری آج کی تلاوت، آج کی پہلی تلاوت اور سورت کا نام، اس کی 5 باب، اس کی 27 آیت سے 32 آیت 40 اور 41۔ اور انہیں لا کر عدالت عالیہ کے سامنے کھڑا کر دیا۔ تب کاہن اعظم نے ان سے سوال کر کے کہا کہ ہم نے تمہیں بڑی تاکید کی تھی کہ اس نام پر تعلیم نہ دینا، مگر دیکھو تم نے تمام یروشلم کو اپنی تعلیم سے بھر دیا ہے اور اس شخص کا خون ہمارے ذمہ لگانا چاہتے ہو۔ لیکن پطرس نے رسولوں سمیت جواب میں کہا کہ انسان کی نسبت خدا کی اطاعت کرنا زیادہ فرض ہے۔ ہمارے باپ دادا کے خدا نے یسوع کو زندہ کیا جسے تم نے کاٹ پلٹ کر قتل کر دیا تھا، اسی کو خداوند نے مغفرت و نجات زندہ ٹھہرا کر اپنے دائیں ہاتھ سے بلند کیا تاکہ اسرائیل کو توبہ کی توفیق اور گناہوں کی معافی بخش دے۔ اور ہم ان باتوں کے گواہ ہیں، بلکہ رسول قدس بھی جسے خداوند نے انہیں بخشا ہے جو اس کی اطاعت کرتے ہیں۔
اور حکم دیا کہ یسوع کے نام سے ہرگز بات نہ کرے، اور انہیں چھوڑ دیا۔ بس وہ عدالت عالیہ سے گزرے۔ Et j'entendis la voix d'une multitude d'anges qui entouraient le trône, vivants et les anciens. Ils étaient des myriades de myriades, par milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte: il est digne de l'agneau immolé, de recevoir puissance et richesse, sagesse et force, honneur, gloire et louange. Toute créature dans le ciel et sur la terre, sous la terre et sur la mer, et tous les êtres qui s'y trouvent, je les entendis proclamer: à celui qui siège sur le trône et à l'agneau, la louange et l'honneur, la gloire et la souveraineté, pour les siècles des siècles. Et les 4 vivants disaient: Amen. Et les anciens, se jetant devant le trône, se prosternent. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. खुदा दे कलाम विचों पढ़ांगे प्रकाशां दी पोथी दी 5वां भाग 11 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 14। ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਦੂਤ 4 ਸਜੀਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤਖਤ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਅਣਗਿਣਤ ਦੂਤ ਸਨ। ਦੂਤਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ: ਉਹ ਲੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਕਤੀ, ਧਨ, ਸਿਆਣਪ, ਤਾਕਤ, ਸਤਿਕਾਰ, ਮਹਿਮਾ ਅਤੇ ਉਸਤਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਵਰਗ ਵਿਚਲੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੀ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚਲੀ ਹਰ ਸਜੀਵ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਚਲੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਨੂੰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਸੁਣਿਆ: ਉਸ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੇਲੇ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਸਾਰੀ ਉਸਤਤ, ਸਤਿਕਾਰ, ਮਹਿਮਾ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ। 4 ਸਜੀਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਆਮੀਨ ਅਤੇ ਸਵਰਗ ਥੱਲੇ ਝੁਕੇ ਅਤੇ ਉਪਾਸਨਾ ਕੀਤੀ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਇਸ ਕਲਾਮ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਸੁਣੇ ਜਾਣ ਤੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਹੋਵੇ। ਆਮੀਨ। आज के पाक कलाम में से दूसरी तिलावत मकाशफा की किताब, उसका 5वां बाब और उसकी 11 से 14वीं आयत मुक़द्दसा तक। फिर मैंने निगाह की और तख्त और उनके जानदारों और बुज़ुर्गों के गिर्द गिर्द बहुत से फरिश्तों की आवाज़ सुनी, जिनका शुमार लाखों लाख और हज़ारों हज़ार था। और ये बड़ी आवाज़ से कहते थे कि बर्रा जो ज़बा किया गया वो इस लायक है कि कुदरत और दौलत और हिकमत और कुव्वत और इज़्ज़त और तमजीद और हम पाए। और मैंने हर एक मखलूक को जो आसमान पर और ज़मीन पर और ज़मीन के नीचे और समंदर पर है और जो कुछ उनमें है ये कहते सुना कि तख्त नशीन की और बर्रे की बरकत और इज़्ज़त और तमजीद और कुव्वत अब्दुल्लाबाद तक रहे। और चारों जानदारों ने कहा आमीन, और बुजुर्गों ने गिर कर उसे सजदा किया। आकलाम के पढ़े जाने पर खुदा की बरकत हो। बदअज़ी यसू ने फिर अपने आप को तिबरिया की झील के किनारे शागिर्दों पर जाहिर किया और इस तरह जाहिर किया, शमौन, पतरस और तोमा
उर्फ दीदमस और काना जलील का नतानियल और जब्दी के बेटे और उसके 2 और शागिर्द इकट्ठे थे। शमौन पतरस ने उनसे कहा कि मैं मछली के शिकार को जाता हूँ। उन्होंने उससे कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं। पास वो निकल कर कश्ती पर चढ़े, मगर उस रात कुछ ना पकड़ा। और जब सुबह हुई तो यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ, लेकिन शागिर्दों ने ना पहचाना कि यीशु है। तब यीशु ने उनसे कहा, आए नौजवानों, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? उन्होंने उसे जवाब दिया कि नहीं। उसने उनसे कहा, कश्ती की दाहिनी तरफ जाल डालो तो तुम पाओगे। बस उन्होंने डाला और मछलियों की कसरत के सबब से खींच ना सके। तब उस शागिर्द ने, जिसे यीशु प्यार करता था, पतरस से कहा कि ये तो तू खुदावंद है। और शमौन पतरस ने ये सुनकर के खुदावंद है चोगा कमर से बांधा, क्योंकि 4 जामा था, और झील में कूद पड़ा। और बाकी शागिर्द मछलियों का जाल खींचते हुए कश्ती पर आए, क्योंकि वो किनारे से कुछ दूर ना थे, बल्कि तकरीबन 200 हाथ का फासला था। बस यूं ही किनारे पर उतरे तो उन्होंने कोयलों की आग और उस पर मछली रखी हुई देखी और रोटी भी। यीशु ने उनसे कहा, उन मछलियों में से लाओ जो तुमने अभी पकड़ी हैं। शमौन पतरस ने चढ़कर जाल किनारे पर खींचा। ये 153 बड़ी मछलियों से भरा हुआ था, मगर बावजूद इसके कि इतनी थी, जाल ना फटा। यीशु ने उनसे कहा, आओ नाश्ता कर लो। शागिर्दों में से किसी को जुर्रत ना हुई कि उससे पूछे कि तू कौन है, क्योंकि वो जानते थे कि खुदावंद ही है। यीशु आया और रोटी लेकर उन्हें दी, इसी तरह मछली दी। ये 3री मर्तबा था कि यीशु मुर्दों में से जी उठने के बाद शागिर्दों को दिखाई दिया। और जब वो नाश्ता कर चुके तो यीशु ने शमौन पतरस से कहा, आए शमौन बरना, क्या तू इनसे ज्यादा मुझे प्यार करता है? उसने उससे कहा कि हाँ, आए खुदावंद, तू तो जानता है कि मैं तुझे प्यार करता हूँ। उसने उससे कहा कि तू मेरे बरे चढ़ा। उसने दोबारा उससे कहा, आए शमौन बरना, क्या तू मुझे प्यार करता है? उसने उससे कहा, आए खुदावंद, तू तो जानता है कि मैं तुझे प्यार करता हूँ। उसने उससे कहा कि तू मेरी छोटी भेड़ों की गल्लाबानी कर। उसने सहबान से कहा, आए शमौन, क्या तू मुझे प्यार करता है? तब पतरस दिल गीर हुआ, इसलिए कि उसने 3री बार उससे कहा, क्या तू मुझे प्यार करता है? और उससे कहा, आए खुदावंद, तू सब कुछ जानता है, तुझे मालूम ही है कि मैं तुझे प्यार करता हूँ। यीशु ने उससे कहा कि तू मेरी भेड़ें चरा। मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि जब तक तू जवान था तो तू अपनी कमर बांधता था और जहां कहीं जाना चाहता था तो जाता था, मगर जब तू बूढ़ा होगा तो तू अपने हाथों को फैलाएगा और दूसरा तेरी कमर बांधेगा और वहां ले जाएगा जहां तू ना चाहे। इसने इन बातों से इशारा किया कि वो किस तरह की मौत से खुदा का जलाल जाहिर करेगा। अंजील पाक के वसीला से हमारी खताएं मिटाई जाएं। अभी तशरीफ रखें और हम गाएंगे, मैं यीशु के नूर में साथ चलूंगा। मैं तुझे चलूंगा, पीछे चलूंगा, यीशु के साथ चलते चलते Yes,
कि खुदावंद में मेरे अजीजों, आज हम सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं ताकि हम पोप फ्रांसिस की रूह के लिए दुआ कर सकें। पोप फ्रांसिस जो कैथोलिक कलीसिया के सरबराह और चरवाहे थे, बल्कि वो सारी दुनिया उनको मिलने जाती या उनको बुलाती थी। पोप फ्रांसिस या पोप दुनिया की एक वाहिद हस्ती है जिसके ओहदे की मुद्दत मुकर्रर नहीं। पोप ताहयात पोप रहता है। पोप फ्रांसिस 17 दिसंबर 1936 को अर्जेंटाइन में पैदा हुए। वो इटली के एक खानदान से तल्लुक़ रखते थे जो अर्जेंटाइन में जा बसे थे। पोप फ्रांसिस जब 19-20 साल के हुए तो वो बहुत सख्त बीमार हो गए और जब वो बीमारी से सेहतयाब हुए तो उन्होंने अपने आप को खुदावंद की खिदमत के लिए वक्फ कर दिया। उन्होंने अपनी खिदमत के लिए सोसाइटी ऑफ जीसस यानी जेसुइट जमात को चुना जो मुक़द्दस फ्रांसिस ऑफ असीसी की रूहानियत अपनाए हुए हैं, यानी गरीबी की ज़िंदगी और गरीबों के साथ रहना और उनकी खिदमत करना और उनका ख्याल रखना। पोप फ्रांसिस जब पोप चुने गए तो उन्होंने अपना नाम फ्रांसिस चुना। उनका पहला नाम जॉर्ज मारियो जॉर्जिलियो था। नाम का मिलना या नाम चुना जाना या नाम अपनाना खुदा की तरफ से है, क्योंकि बाइबल में हमें बहुत से ऐसी मिसालें मिलती हैं जहाँ पे लोगों ने अपने नाम चेंज किए या खुदा ने उनको नाम दिए। जैसे अब्राहम जब बुलाया गया तो वो बाद में इब्राहिम हुआ। याकूब का नाम इसराइल रखा गया और शाऊल पालूस के नाम से जाना जाने लगा। इसी तरह पोप फ्रांसिस ने भी बाइबल की रवायत और बाकी पोप्स की तरह पोप फ्रांसिस ने अपना नाम मुक़द्दस फ्रांसिस के नाम की वजह से फ्रांसिस नाम मुंतखब किया ताकि वो अपनी सारी ज़िंदगी मुक़द्दस फ्रांसिस की ज़िंदगी की तरह गुजार सके, और उन्होंने ऐसी ही ज़िंदगी गुजारी। पोप फ्रांसिस की रूहानियत में सबसे पहले था कि वो ईमान में मजबूत थे और कलीसिया के ईमान को भी मजबूत करते रहे। बेशक उनको बहुत से चैलेंजेस थे, बहुत सी तनकीद उन पर हुई, लेकिन वो इन मुश्किलात में भी अपने ईमान में कायम रहे। वो एक बेबाक निडर पोप थे क्योंकि उनकी ज़िंदगी का महवर यीशु था। वो अपनी किताब में लिखते हैं, द जॉय ऑफ द गॉस्पल, यीशु से मुलाकात करो, वो तुम्हारे तमाम खौफ दूर कर देगा। वो हमें भी आलमगीर कलीसिया को भी कहते हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ अपनी ज़िंदगी यीशु से मुलाकात करो। उन्होंने कलीसियाई तालीम को और कवानीन के अंदर रहकर और खुदा की हजूरी में रहकर जो दुनिया उन पर तनकीद करती थी, आज दुनिया उनके फैसलों को सलाम करती है। और बहुत से लोगों के मैंने खुद इंटरव्यू सुने हैं जो कहते हैं कि पोप फ्रांसिस दुनिया के हर इंसान के लिए तसल्ली और उम्मीद का पैगाम है। इन तमाम लोगों को भी खुदा के घर में आने के लिए खुश आमदीद कहा जो माशरे से रद्द किए हुए थे, और कहते थे अगर कोई खुदा की तलाश में या खुदा के घर में आना चाहता है तो मैं कौन हूँ जो उनको इस नेमत या बरकत से महरूम करे। पोप फ्रांसिस चर्च से बहुत मोहब्बत करते थे। वो हमेशा चर्च की तालीम पर अमल पैरा रहे। उन्होंने बहुत सी किताबें लिखी और अपनी एक किताब में लिखते हैं, चर्च की तालीम की तरफ लौटो कि वो हमें क्या सिखाती है। बेशक हालात कोई भी हो, ज़माना कैसा भी हो, हमें चर्च की तालीम नहीं भूलनी। बाज़ दफ़ा हमें चर्च के असूलों में, रवायात में या
یا کہلانا برادری میں کچھ چیزیں اچھی نہیں لگتی تو ہم کیا کرتے ہیں؟ چرچ چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم اس ذمہ داری سے بھاگ جاتے ہیں، یا ہمیں مشکلات کا سامنا ہوتا ہے تو ہم سب کچھ نگلیکٹ کر کے چلے جاتے ہیں۔ لیکن پوپ فرانسس ایسے لوگوں سے کہتے ہیں، چرچ کو نہ چھوڑو، باہر بیٹھ کر اس پر نکتہ چینی یا تنقید نہ کرو، بلکہ ان حالات کا مقابلہ کرو، اپنی مشکلات خداوند کے حضور پیش کرو، کیونکہ چرچ کسٹم ہاؤس نہیں ہے، یہ خدا کا گھر ہے جہاں ہر کسی کے لیے جگہ ہے جس کی ذمہ داری تمہارے کندھوں پر ہے۔ اس لیے وہ کلیسیا اور کہن برادری سے کہتے ہیں کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مضبوطی سے لگے، تجدید کی ضرورت ہے۔ اس لیے سن 2024 خاندانی تربیت کا سال قرار دیا تھا، اور یہ سال جبلی کا سال ہے۔ اس کو پوپ نے امید کے زائرین کا سال قرار دیا، کیونکہ ہم سب اس زمین پر مسافر ہیں جو آسمان کی طرف سفر کر رہے ہیں، اس امید پر ایک دن خدا کو روبرو دیکھیں گے۔ پوپ فرانسس نے جنوری کے مہینے میں ابلاغیات اور میڈیا کے لوگوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جب یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے بعد، جو آج کی ہم نے انجیل مقدس پڑھی اور سنی ہے، کہ شاگرد ساری رات مچھلیاں پکڑنے کے لیے جال ڈالتے رہے اور کوئی مچھلی نہ پکڑی، اور صبح کے وقت جب یسوع موجود ہوا اور کہا کہ اب جال ڈالو، اور انہوں نے 153 بڑی مچھلیاں پکڑی۔ پوپ فرانسس اس کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ امید کا معجزہ ہے، نا امیدی میں امید لانا ہے، شکست کو فتح میں تبدیل کرنا ہے۔ وہ جو گھبرا چکے تھے، تھک چکے تھے، مایوس ہو چکے تھے، ان کو نئی امید ملی تھی، تو یسوع مسیح نے ان کے لیے ایک زندہ امید پیدا کی، ان کی مایوسی خوشی میں بدل دی۔ وہ اپنی زندگی کی آخری سانس تک امید بانٹتے رہے، اور کلیسیا سے کہتے ہیں کہ دنیا کو اس وقت امید کی ضرورت ہے، ایک دوسرے کے لیے مایوسی نہیں بلکہ امید بنو۔ پوپ فرانسس کی زندگی ہمارے لیے ایک نمونہ ہے، ایمان کا، سادگی کا، غریبی اور حلیمی کا، معافی اور رحم کا، خدا سے وفاداری کا اور محبت کا۔ تو آئیں خداوند سے فضل مانگے کہ وہ ہمیں بھی اپنے چوبانے آلہ جیسا مضبوط ایمان عطا کرے، تاکہ ہم بھی خدا کی محبت کا تجربہ کریں اور دوسروں میں بانٹیں۔ مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے آمین۔ تجھے خداوند نے چن لیا ہے، تجھے خداوند نے چن لیا ہے، عظیم رتبہ عطا کیا ہے، عظیم رتبہ عطا کیا ہے، تجھے خداوند نے چن لیا ہے۔ مجھے یہ موقع ملا تقریباً 4 دفعہ میں پوپ فرانسس سے، جب وہ زندہ تھے، جب وہ پوپ تھے، ابھی بھی ہیں، 4 دفعہ مجھے موقع ملا پرسنلی ان سے ملنے کا، اور بہت دفعہ ان کو ایسے جیسے جلوس میں یا پاک ماس میں یا پروگرام میں دیکھنے کا موقع ملا۔ تو میرے لیے بڑی 2 دفعہ جب میں ان سے ملا تو انہوں نے صرف ایک بات مجھ سے کہ وہ فرینچ بولتے، تو انہوں نے کہا پریے پوما۔ وہ جب بھی کسی سے ملتے تو یہی الفاظ کہتے تھے کہ میرے لیے دعا کرنا۔ تو مجھے شرف حاصل ہے کہ میں ان سے مل چکا ہوں، اور بہت ساری باتیں باجی نے ان کے بارے میں کہی، صرف ایک چھوٹی سی بات کہنا چاہتا ہوں۔ وہ کہتے تھے کہ میں غربت کی زندگی سے نکل کے آیا، اور غربت کو ہی لوگوں میں جو ہے نا، ان کو غربت کے قریب لوگوں کو لانا چاہتا ہوں، اور چرچ کو بھی غربت کے قریب لانا چاہتا ہوں، تاکہ وہ جو غربت ہے، غربت یہ نہیں کہ غریب بندہ، مبارک ہیں وہ جو دل کے غریب ہیں، غربت سے مراد کہ وہ جو خدا کو چاہت ہو یا خدا کی محبت کو پانا چاہتے ہیں، اور وہ مہاجرین کے لیے جو ریفیوجیز ہیں ان کے لیے بڑا انہوں نے کام کیا۔ واقعی جو باتیں باجی نے کہی
وہ ساری کی ساری باتیں واضح طور پر ان کی زندگی سے ظاہر ہوئی ہیں. اور انہوں نے خاص طور پر آپ نے بہت ساری چیزوں میں پڑھا ہوا کہ انہوں نے جو لباس پہنا ہوا تھا, جو کپڑے پہنے ہوئے تھے, انہوں نے وہی جو کارڈینل وہ بننے سے پہلے تھے وہی انہوں نے اپنی زندگی میں جو پوپ تھے اس وقت بھی پہنے رکھے. انہوں نے جو بڑا محل تھا جو پوپ کے لیے تھا اس کو چھوڑ کر جو بشپ کا یا کارڈینل کا یا جو بشپ کا یا کارڈینل کا روم ہوتا ہے وہاں پر رہنے کو ترجیح دی. بہت ساری چیزیں اپنی زندگی سے وہ پیدل ہی نکل پڑتے تھے ویٹیکن میں لوگوں سے ملنے کے لیے. پھر وہ انہوں نے جو ان کو گفٹ ملے تھے انہوں نے اسی وقت ایک گاڑی ملی, پتہ نہیں کتنے یورو کی تھی, انہوں نے اسی وقت اس کو بیچ کر غریبوں کے لیے جو فنڈ تھے وہ دے دیے. آج کی انجیل مقدس کے بارے میں انہوں نے بہت ساری چیزیں بتائی ہیں. تو اگر آپ نے غور سے یہ انجیل مقدس جو میں نے پڑھی تھی وہ سنی ہو تو پترس کو خداوند یسوع مسیح کتنی دفعہ کہتے ہیں کہ تو مجھے پیار کرتا ہے؟ 3 بار. 3 دفعہ. اور پترس نے کیا کیا تھا 3 بار؟ تو اس میں لکھا وہ ایک دم سے دل گیر ہوا, جو ہے نا مطلب پریشان ہو گیا کہ ایک ہی گل ہے کہ خداوند یسوع مسیح مینوں 3 بار پوچھن دے, تو یہ کہتے نا خداوند خدا دلوں اور گردوں کو جاننے والا ہے. تو وہ دل چ یہ گل آئی کہ جڑا دلاں گرداں نوں جاندا وہ میرے کو 3 بار کیوں پوچھن دیا کہ تو مینوں پیار کرنا ہے کہ نہیں کرنا. یہ بھی الفاظ ہونے کہ اے باقیاں دی نسبت جڑا سے پنجابی چ ترجمہ کریے تو باقیاں دی نسبت تو مینوں سب تو زیادہ پیار کرنا. انہیں کہا ہے خداوند تو جاننا ہی نہیں کہ میں تینوں بہت زیادہ پیار کرنا ہوں. تو نے ہر چیز کو جاننے والا, ہر چیز کو پہچاننے والا ہے, تے تو تیرے کو کہڑی چیز کوئی چھپی ہوئی ہے. تو جاننا ہے کہ میں تینوں بے حد پیار کرنا. تو پھر انہوں کہا کہ جا میری بیڑے چلا, میرے گلے کو چلا. ہم سب اس کی بیڑے ہیں اور وہ کیا ہے؟ ہمارا چرواہا ہے. اور مقدس پطرس پہلے پوپ تھے جن کو خداوند یسوع مسیح کی طرف سے مقرر کیا گیا تھا. اس کے بعد جو مطلب چرچ اسٹیبلش ہوا تو بہت سارے پوپ جو ہے وہ بنے. ابھی جو پوپ بنے گا جو کارڈینل ابھی اکٹھے ہوں گے 9 مئی کے بعد, تو اس کے بعد جو پوپ بنے گا وہ 267 نمبر پر مطلب 266 جو پوپ بن چکے ہیں 267واں پوپ وہ بنے گا. تو یہ جو لڑی ہے یہ مقدس پطرس سے چلی ہے. مقدس پطرس کو اور کیا دیا گیا تھا کہ جا تو میری بیڑے چلا, اور کیا اس کے ہاتھ میں دیا گیا تھا کہ میں تجھے کیا دیتا ہوں؟ کنجیاں دے سمجھ دینا, چابیاں. مقدس پطرس کو کہتے ہیں تو جو زمین پر کھولے گا وہ کھلا رہے گا, جو باندھے گا وہ بندھا رہے گا. وہی فضل, وہی رحمت, وہی برکت, وہی اختیار جو مقدس پطرس کو بخشا گیا تھا, جڑا مقدس پطرس کو دیتا گیا سی, وہی اختیار, وہی چیزاں سب دیا ساریاں وہ کنوں دتیاں جاندیاں نے؟ پوپ نوں دتیاں جاندیاں. کہ پوپ جڑا نا وہ اختیار ہے کہ جو مطلب اسی جڑے مطلب کیتھولک تو پوری دنیا دے وچ انہوں جڑے نے نا مطلب وہ جو ایک کا لفظ کہہ دے مطلب جو کہہ رہے پہلا سی ویٹیکن II تو پہلا انفیلیبلٹی آف پوپ کہ جو پوپ نے کہہ دیتا وہ کہہ دیتا, لیکن ہن ویٹیکن II دے بعد ہوئے کہ لیکن وہ دے وچ یہ کہ بہت ساری کونسلز نے جڑیاں فیصلہ کرتے کہ پوپ نے جو کیا الفاظ کہے نے انہوں کس طرح کر وہ صحیح. آج کی انجیل مقدس پہلی تلاوت, دوسری تلاوت انجیل مقدس جو پوپ فرانسس کرنا چاہتے سن, جس مقصد دی وہ اس پوپ بنے سن, وہ تمام چیزاں جڑیاں واضح طور تے نکل کے آندیاں کہ انہاں نوں خدا والوں چنیا گیا سی. جدوں اسی فادر بننے ہیں اسی 3 وعدے کرنے ہیں, بشپ بنتے ہیں 3 وعدے کرتے ہیں, پوپ بنتے 3 وعدے کرتے ہیں. اج بھی 3 واری جڑا مقدس پطرس نوں خداوند یسوع مسیح پوچھتے ہیں کہ تو مینوں پیار کرنا ہے کہ نہیں کرنا. پھر پچھلے توار اسی رحم دا جڑا توار بنایا سی, رحم دے توار 20 تاریخ ہوتی وہ اسی کہ خداوند اپنا رحم جڑا نا سارے لوگوں سے پہنچتا ہے. ایک دن سارے نہیں ہوتا پیار, وہ پیار اور محبت جڑی ہے نا سارے لوگوں کی, ایک شخص نہیں کہ جڑا چنے ہوئے انہوں نے نہیں
बल्कि सारे, लिखा ना कि तुम सब बुलाए हुए, एक ही बुलावे के साथ बुलाए हुए, हम सब के लिए, साढ़े सारे लिए खुदा दा प्यार या मोहब्बत सारे लिए, उहदा रहम उहदा फजल सारे लिए। तुसी अगर पाशका के बादों ईस्टर के बादों ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਲਾਵਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਸ ਤੋਮਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ। ਪਿਛਲੀ ਤਲਾਵਤ ਜਿਹੜੇ ਤਵਾਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਸ ਤੋਮਾ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਸੀ, ਅੱਜ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਸੀ ਤੀਸਰੀ ਦਫਾ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਦਫਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਏ। ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਅਮੋਸ ਦੇ ਰਾਸਤੇ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਏ। ਤੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਹੀ ਵਾਹ ਦੇ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਰੋਮੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਮਾਰ ਗਿਆ ਫਿਰ ਜੀ ਕੇ, ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਰੇ ਰਸੂਲ ਇਕੱਠੇ ਸਨ, ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਇਕੱਠੇ ਸਨ, ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਬਾਲਾਖਾਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਮੁਕੱਦਸ ਤੋਮਾ ਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਮੁਕੱਦਸ ਤੋਮਾ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਦੱਸ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਰਾਖ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਦੇਖੋ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਗੁੱਡ, ਅੱਛੀ ਗੱਲ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਤੇ ਪਸਲੀ ਵਿਖਾਈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪਸਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲੀ ਮਾਰ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਮਾਰੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਏ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਆਏ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ, ਆਏ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ। ठीक है, तो इसी तरह फिर खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मुबारक है वो लोग बिना देखे विश्वास करते। तू तो बाइबल का प्रोफेसर था हैं? शाबाश। कहता मुबारक वो जेडे बगैर वेखियो मेरे ते ईमान लियाए ने, ते असीं आउं सारे जेडे उहदे ते बगैर वेख असीं ईमान लाए। लेकिन अज जेड़ा तीसरा मौजूदा सी वो की सी? मछलियां दा सी। कि जो खुदावंद यीशु मसीह ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਚਲੋ ਮਛਲੀਆਂ ਫੜਨ ਲਈ ਚੱਲੋ, ਤੇ ਉਹ ਜਾਲ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਾਲ ਪਾਈ ਰੱਖਦੇ ਤੇ ਮਛਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਫਿਰ ਸਵੇਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾਲ ਪਾਓ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਛਲੀਆਂ ਫੜਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਜਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਛਲੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਫਟਣ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਛਲੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ? 153 153 ਮਛਲੀਆਂ ਫੜੀਆਂ। अगर असीं फ्रेंच तलावत ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕੀ ਸਨ, ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਜੂਦ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ 127 ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, 190 ਕੰਟਰੀਆਂ, ਉਹ ਮਮਾਲਿਕ 153 ਮਮਾਲਿਕ ਜਾਂ ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਵਕਤ ਰੋਮੀ ਕੌਮ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 153 ਕੌਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਕਤ ਉਸ ਵਕਤ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਜੂਦ ਰੱਖਦੀਆਂ ਸਨ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਕਿ ਜਾ ਮੇਰੀ ਬੇੜੇ ਚਲਾ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਗੱਲੇ ਕੋ ਚਲਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫਜ਼ਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਦੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਮੁਕੱਦਸ ਦੀ ਮਨਾਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਚਲੇ ਗਏ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕੱਦਸ ਪਤਰਸ ਰਸੂਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ? ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਅੰਜੀਲ ਦਾ ਆਖਰੀ ਪੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਰ ਦਾ ਪਟਕਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੰਨ ਸਕੇਗਾ, ਤੇਰੀ ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਕੋਈ ਹੈ ਕਿ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਕੀ ਗੱਲ ਸੀ? ਕਿਸ ਮੁਕੱਦਸ ਪਤਰਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਓਵਰ ਏ ਸੰਤੋ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਨਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਕੈਫਰਨਾਹੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਮਛਲੀਆਂ ਫੜਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਇੱਕ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕੱਦਸ ਪਤਰਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੀ ਹੈ। ਮੁਕੱਦਸ ਪਤਰਸ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੌਧਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਛਲੀਆਂ ਫੜਦੀਆਂ ਤੇ ਮੁਕੱਦਸ ਪਤਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਇਹ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੁਕੱਦਸ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਹੈ। ਤੇ ਪੋਪ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸ
وہی گدی کے گدی نشین نے جہی خدا یسوع مسیح نے خود اپنے شاگردوں کو دیتی سی. یہ کیتھولک چرچ سب پوری دنیا کو پتہ ہے کہ پہلا وجود جڑا چرچ کا ہوا وہ کیتھولک چرچ کی وجہ تو ہوا. بعد دوسرے چرچز نکلے, دوسرے لوگوں نے خدا کے کلام سنیا, وہ کلام کے مطابق زندگی بسر کی. میں کسی چرچ کے خلاف نہیں, لیکن یہ بھی کہ جڑی چرچ کی بنیاد ہے, چرچ کی جڑی پہلا چرچ ہے وہ کیتھولک چرچ ہے. تو آئے اسی جی باجی نے بہت ساری گلیں دسیاں کہ کس طرح خدا یسوع مسیح نو, خدا کے کلام نو پوپ فرانسس نے اپنی زندگی دے وچ لیا اور اس زندگی دے نال وہ کام کر کے دکھائے کہ جڑا انہوں کا مشن سی, جس مشن لیے وہ چنے گئے سن, جو اب چاہتے سن. بلکہ انہوں نے یہ نہیں کہ دوسرے کے لے ہوئے طریقے کار یا دوسرے کی گلوں لے کے اپنی زندگی چ لے کے, بلکہ انہوں نے جو آپ ہی وہ سوچتے سن, جو آپ ہی وہ کرنا چاہتے سن, انہوں نے وہ چیزوں اپنی زندگی کے لیا کہ انہوں نے چرچ کی بنیاد پہ رکھ کے چرچ کے لوگ چرچ کی پوری کلیسیا وہ ساری چیزاں دیتی تاکہ اسی بھی جڑا ہے نا مسیح یسوع کی راہ پہ چل سکیے کہ اپنی زندگی مسیح یسوع کی دے سکیے. تو آئیے اسی اج دیکھیے کہ کس طرح اسی اپنی زندگی خدا یسوع مسیح کو دے سکتے ہیں. چھوٹے چھوٹے کاموں کے نام, ایک دوسرے کی مدد کرنے کے نام, ایک دوسرے کو اپنا کے نام, کوائر کی صورت, تلاوت کرنے کی صورت, چرچ کے چھوٹے چھوٹے کاموں کے حصہ لینے کے نام اسی مسیح یسوع کے مشن کو جاری رکھ سکتے ہیں. اگر اسی ایسا نہیں کرتے کہ اج سارے لیے موقع ہے کہ اسی مسیح یسوع کے اس مشن اپنی زندگی کے لے آئیے تو مسیح یسوع کے مشن کو پورا کریے. مسیح خدا دے مسیح دے دینا. اور مل کر رسولوں کا عقیدہ پڑھیں گے. میں ایمان رکھتا ہوں خدا کا ایک باپ پر جو آسمان اور زمین کا خالق ہے, اور یسوع مسیح پر جو اس کا اکلوتا بیٹا اور ہمارا خداوند ہے, وہ روح القدس کی قدرت سے پیٹ میں پڑا, ہماری مریم سے پیدا ہوا, اس نے پینتیس پلاطس کے عہد میں دکھ اٹھایا, مصلوب ہوا, مر گیا, دفن کیا گیا, برزخ میں اترا, تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھا, آسمان پر چڑھ گیا, خدا کا قدرت باپ کے دائیں ہاتھ بیٹھا ہے, وہاں سے زندوں اور مردوں کی عدالت کے لیے آنے والا ہے. میں ایمان رکھتا ہوں روح القدس پر, پاک کلیسیا, مقدس شاکر, گناہوں کی معافی, جسم کے جی اٹھنے اور ہمیشہ کی زندگی پر. آمین. آج کی جو ہماری عبادت ہے, پہلے تو ہم پوپ فرانسس کے لیے پڑھیں گے جو خداوند میں سو چکے ہیں, اس کے ساتھ تمام بیماروں کے لیے, ارشیا کے لیے جو اسپتال میں ہے, سیرشی امی کے لیے, بھائی پرویز کے خاندان کے لیے, بھائی ببلو اور اس کے خاندان کے لیے, بچوں کے لیے جو دف کی تیاری کر رہے ہیں, تمام مرحوم والدین کے لیے. ہم اپنی عرض منتیں خدا باپ کے حضور پیش کریں. Seigneur, prions pour le pape François, fidèle serviteur de Dieu, afin qu'à l'heure de son grand passage, il soit accueilli dans la lumière de Dieu miséricordieux, qu'il a servi et annoncé. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te consacrons notre monde, en particulier, nous te consacrons l'Inde, le Pakistan et les pays et les régions qui sont en guerre. Toi, demeure de l'Esprit Saint, inspire des chemins de paix aux dirigeants des nations. Seigneur, nous te prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, nous te confions la communauté chrétienne, qu'elle reste fidèle au message d'amour, qu'elle annonce et qu'elle continue à œuvrer pour une société plus juste et plus humaine, respectueuse de la création de Dieu, lui confiée. Seigneur, nous te prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, nous te confions toutes les familles du monde, qu'ils restent
restent unis dans les difficultés et grandissent dans la patience, la confiance et la bienveillance. Seigneur, nous te prions. Seigneur, écoute de nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, pour le collège de Cardinaux remis à Rome, que l'Esprit Saint les inspire dans le choix de celui d'entre eux qui sera élu à la tête de l'Église, souverain, pontife, et des serviteurs de Dieu. Seigneur, nous te prions. Seigneur, écoute de nous. Seigneur, exauce-nous. मेरे अज़ीज़ों, आज हम ख़ास तौर पर दुआ करेंगे अपने तमाम जो खादम हैं और ख़ास तौर पर उन कार्डिनल्स के लिए कि जिन्होंने हमारे लिए हमारे पोप का इंतखाब करना है, कि खुदा उनको फजल हिम्मत ताकत अता करे ताकि वो अपने वोट का जब इस्तेमाल करें तो खुदा उनका फजल उनके साथ हो। अज़ीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। हम दुआ करें तमाम तर अपनी मसीह कलीसिया के लिए कि खुदावंद हर बशर को ईमान में कामिल और मजबूती अता करें। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। हम दुआ करें पोप साहब की ज़िंदगी के लिए, जो कि हमारे लिए एक नमूना है, जो कि हमारा चरवाहा था और खुदावंद में सो गया है। खुदावंद उसकी रूह को अब्दी आराम बख्शे और उसके वसीले से जो भी हमारे बुजुर्ग जो इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं वो भी खुदावंद के अब्दी आराम में रहें। अज़ीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा, हमारी पनाह और ताकत और तमाम शफ़क़त के साजिश में जो दुआएं तेरी कलीसिया अक़ीदत और इस्तिक़लाल के साथ मांगती है, तूने कबूल फरमा और बख्श दे के उनका असर हम तक पहुँचे। मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से अभी तशरीफ़ रखेंगे और नजराने का गीत गाया जाएगा। मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से
मसीह का बदन मसीह का बदन दुख सहने से पहले इस शान को मनाऊं, दुख सहने से पहले मैं इस शान को मनाऊं, दुख सहने से पहले मैं इस शान को मनाऊं। ऐ खुदावंद हमारे खुदा, अपने बंदों पर रहम की निगाह कर। तूने मेहरबान होकर पाक साक्रामेंटों के जरिए हमें नया कर दिया। अब हमें जलाल के साथ जीतने और जिंदगी हासिल करने की तौफीक दे। मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से होती रहे। इबादत हो चुकी सलामती से जाए।